Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une recette facile de pommes de terre et viande hachée au four. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم وصفة سهلة وسريعة التحضير بالبطاطس واللحم المفروم. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc pour les ingrédients, j'aurai besoin de pommes de terre que je l'ai coupées en rondelles et deux courgettes que j'ai râpées et du fromage râpé. J'ai l'emmental, un oignon que j'ai coupé en petits morceaux et 500 g de viande hachée, un mélange et une petite cuillère de persil et de coriandre. Et pour les épices, j'aurai besoin de cumin, paprika, curcuma, gingembre, sel et poivre. بالنسبه للمقادير راح احتاج كيلو ديال البطاطس مقطع بهذه الطريقه هذه دائري، وعندي جوج ديال الكوسات او القرع الاخضر محكوك او مبشور، والفرماج المحكوك او الجبن المبشور، وبصله مقطعه صغيره مقطعه صغيره، 500 غرام ديال اللحم المفروم، عندي ملعقه صغيره مخلطه ما بين المعدنوس والقزبر. وبالنسبه للتوابل راح احتاج الكمون والتحميره او الفلفل الاحمر الحلو والخرقم او الكركم والسكينجبير والملح والابزار. البطاطس قطعتها بهذه الطريقه هذه. دونك لي بوم دو تير جو لي كوبي كوم سا. Je mets un peu de sel, ندير واحد شويه ديال الملح من البطاطس. Dans une poêle, j'ai chauffé l'huile et je suis en train de mettre les pommes de terre. في مقله حميت الزيت وراني نقلي في البطاطس. Dans une autre poêle في مقله اخرى راح اضيف شويه زيت زيتون. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Je mets l'oignon, نضيف البصل et j'ai oublié de pas vous dire sur l'ail, j'ai besoin de 2 gousses d'ail. نسيت ما قلت لكمش على الثوم، راح احتاج فصين ديال الثوم. ajouter les 2 gousses d'ail. نضيف هذوك الفصين ديال الثوم. Je laisse revenir de 4 à 5 minutes. ونخليه يتخلى من 4 حتى ل 5 دقائق. Après j'ajoute la viande hachée ومن بعد نضيف اللحم المفروم.
revenir 10 minutes ونخليه يتقلى 10 دقائق. Après j'ajoute courgette راح اضيف الكوسه او القرع الاخضر. Maintenant je vais mettre le sel. راح اضيف الملح بوافر فلفله كحله او الابزار حوالي نصف ملعقه صغيره à peu près la moitié de petite cuillère mais à propos de sel ça dépend le goût. بالنسبه للملح على حسب الذوق. Pour les autres épices, je vais ajouter 2 petites cuillères de paprika. راح اضيف 2 ديال الملاعق صغار ديال التحميره او الفلفل الاحمر. بالنسبه للسكينجبير جانجومبر لا موitié دو بتيت كويار، نصف ملعقه صغيره. نفس الشيء بالنسبه للخرقوم او الكركم la moitié de petite cuillère. Et pour le cumin, je vais mettre 2 petites cuillères. وبالنسبة للكمون راح أضيف 2 ديال الملاعق صغار. Je mélange tout. راح أخلط الكل. Et je laisse cuire courgette ونخليها تطيب القرعه الخضراء او الكوسه. Et à la fin j'ajoute persil et coriandre sec. في الاخير راح اضيف المعدنوس والكزبر. Et maintenant je vais prendre un plat qui entre au four. راح اخذ صينيه اللي تدخل الفران et je vais mettre les pommes de terre de cette façon. غادي ندير البطاطس بهذه الطريقه هذه. Après je mets sur les pommes de terre, j'ai pas mis tous les pommes de terre, juste la moitié. Le fromage, راح اضيف الفرماج او الجبن شوية جبن. Et après je mets mon mélange de viande hachée avec courgette وراح اضيف الخليط اللي قليناه ديال اللحم المفروم والكوسه او القرع الاخضر.
Vous pouvez à la place de courgettes vous utiliser les carottes. تقدروا في بلاصه الكابويا او القرع الاخضر تستعملوا الجزر او تخلطوهم بزوج. un peu de fromage juste pour coller les pommes de terre. شويه ديال الفرماج باش تلصق البطاطس. Et après je mets pommes de terre comme ça. غادي نكمل بهذه الطريقه هذه. enfin je mets le fromage. راح اضيف الفرماج. شوفوا Voilà, j'ai chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat juste de 10 à 15 minutes juste pour fondre le fromage. سخنت الفرن على 180 درجة. نحط الصينية ديالي من 10 حتى 15 دقيقة ومن بعد نرجع. Et voilà ma recette pour aujourd'hui mes amis. Si vous avez bien aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à abonner la chaîne ou cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي اليوم. اصدقائي اذا عجبتكم الوصفه كالعاده ما تنساوش تحطوا لايك وتشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.